Hi guys, good morning. College Spam at Boy Science. Karon guys, namalit ta og tilapia sa palengke guys. Dagko kayo ni. Kani nga tilapia guys, mo hiwa ni og tulo, upat tubok. Dagko din siya. Dagko pa sa palad. So mo nang kapalitan ni kay atong ginawaan nangita og tilapia. So mura na guys. College Spam at Boy Science. Thanks for watching.